Wala nakaikyas sa mga kamot sa kapulisan sa Butuan City Police Office ang 40 anyos nga si Julie Aplicador alias Kolokoy dihang nabulabog sa gihimong buy-bust operation sa Bingkilan, San Vicente, Butuan City pasado alas 7 Lunes sa gabi. Mao kining maong suspitsado giila nga si Julie Aplicador taga alias Kolokoy taga Purok Ono Lobby Bingkilan, San Vicente, Butuan City. So mga kining na-recover kaniya ang ubay-ubay ka mga drug paraphernalia, marked money o cash nga nagkantidad og halos 2,000 pesos nga gidudahang halin sa gidiling droga. Doon nasab nakuhang usa ka digital nga timbangan sa Shabu. Nakumpis ka usabang usa ka kalibre 45 nga armas, usa ka 357 nga pistola ug mga bala. Gipasusi sa PNP Crime Lab ang na-recover nga duha ka gagmayng pakete, lakip na ang upat ka dakong pakete o bulto sa gidudahang Shabu. Sumala sa intelligence section, dugay ng gipaylawom sa surveillance si Aplicador. Dugay na kaya ni gimanmanan ining sa maong idsot diri sa BCPO. So kagabi sa maong kuha nila nga buy-bust na aktuhan ra gid siya. Admitado si Aplicador sa giakusa kaniya apan dili pa kiniandam sa pagtug-an kinsa ang mga nakasibat nga mga kauban sa pagpayuhot sa gidiling droga. Ato pa nang una-unaon ma'am, di sa kumukuminsa na karon ma'am. Gawas sa patong-patong nga kaso nga dunay kalambigitan sa gidiling droga, nag-atubang usab si Aplicador sa kasong illegal possession of firearms. Midges Patrol sa Caraga.